by number 3. Binato ngayon. Binato. 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 Pass to Madoma. Madoma. 50 shoot. Pass to number 22. Wala. Nawani. Nawani. Bola na. Number 21 niya. Number 25. Wala. Nawani. Nawani. Number 23. Wala pa rin. Nawani number 25. Pass to Binato. Binato. Nakumalan. Number 3 niya. Kanya ba rin? 2 points by number 3. Madama ngayon. Pass to Binato. 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 Pass to number 95. Tumira na. Wala na Wani. Number 3. Number 3. Number 3 niya. Number 3. Pass to number 25. Pass to number 23. 2 points by number 23. Binato ngayon. Binato. Pass to Kingo. Kingo. Floater. Wala. Nawani number 25. Wala pa rin. Nawani number 3. Pass to number 25. Number 25. Pass to number 23. Basket by number 23. Score natin ay 10-8 in favor of Legends. Madoma at tumira na. Basket para kay Madoma. Takbo ka rin na. Number 3 yan. All 10 ang score. Number 3. Continue shoot. Back to number 3. Number 3. Tumira ng 3. Napakalalo. Nawani. Nawani. Foul. Number 3 yan. Wala. Nawani. Number 25. Binato. Binato. Pass to Kiko. Basket para kay Kiko. Lamang na Brawlers. Number 23. Number 23. Tulak. Wala. Nawani Magdama. Pass to Binato. 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 Ang laki na ng basa. Oras ay 4 minutes. Number 25 kaya. Number 25. Number 25. Pass to number 23. Tubir na. Wala. Nawani. Nawani. Nawani number 25. Pass to Kiko. 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 Basket. Hinagis na. Number 3. Number 3 kaya. Number 3. Number 3. Iwan si Kiko. Floater. Wala. Nawani. Nawani number 16. Pass to number 3. Number 3. Foul. Wala pa rin. Nawani number 32. Number 32. Full pass. Take number. Nahuli lang. Number 25 ngayon. Number 25. Tumira ng 3. Basket. Madama ngayon. Madama. Madama. Pass to Kiko. Kiko. Pass to Binato. Pass to Madama. Tumira na. Wala. Nawani. Madama. Pass to number 22. Number 22. Wala. Nawani. Number 25. Pass to Nawani Binato. Binato. Nakangiti pa. Binato. Binato. Nawani ni Gabriel. Pass to number 23. Basket. Is 2 points by number 23. Lamang ng Legends ng isa. Madoma. Madoma. Pass to number 22. Nahulihan na. To number 25. Number 25. Tumira ng 3. Wala. Nawani. Pass to Kiko. Basket para kay Kiko. Number 3 ngayon. Number 3. Dalawa! Nawala niya ni Kiko. Kiko ngayon. Binato. Pass to number 22. To shoot. Basket para kay number 35.
Number 3 ngayon. Number 3. Number 3. Number 3. Number 3. Kumiskarte na. Nawala number 25. Puyok pa. Nawala number 25. Ang lambot. Number 25. Pasko. Number 23. Wala na ako ni. Number 22. Pasko. Pangalaman. Pasko number 3. Number 3. 2 points for number 3. Pinato ngayon. Pinato. Pasko Kiko. Basket. Para kay Kiko. Ang hirap. Number 25. Pinato ngayon. Pinato. 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 Pasko. Number 22. 50 shot. Number 22. Pasko na ba? Mandama. Pasko na 25. Binigay lang. Pasko na 22. Basket. Para kay number 22. Nahihiya pa si Madonna. Number 23. Pasko. Gabriel. Gabriel. Raul. Number 22. Pulling pass. Number 23 yan. 30 seconds na lang. Number 23. Pasto. Number 28. Wala na running number 3. Dito. Pasto Kiko. Basket para kay Kiko. Wala na tayo shot back. 70 seconds na lang. Number 95. 10 seconds na lang. Number 25. Pasto number 23. Tumira na. Basket para kay number 23. 3 seconds na lang. Basa na lang. Semis na Kiko pala. ngayon. Kiko, floater, basket para kay Kiko. Number 25. Number 25. Pasko Gabriel. Pasko number 49. Kiko ngayon. Kiko. Pasko. Nawali number 49. Pasko. Number 25. Number 25. Tumira ng press. Wala nawali. Pasko. Pasko number 25. Number 25. Nawali. Number 23. Number 23. Bumibig. Wala nawali Kiko. Kiko ngayon. Kiko. Pasko. Number 28. Nivanan. Number 28. Pasko number 40. Wala nawali number 49. Pasko number 3. Number 3. Number 3 ngayon. Number 3. Basket para kay number 3. Nawala. Number 25 ngayon. Number 25. Number 25. Wala nawali. Pasto. Number 25. Pasto number 3. Number 3. Number 3. Kumundan. 2 points with number 3. Kiko yan. Kiko. 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 Kiko ngayon. Pasto. Number 25. Pasto number 18. Wala. Pasto. Number 23. Pasto number 25. Pasto Gabriel. Pasto. Pasto number 25. Basket. Number 23. Number 23. Pasto number 3. Number 3. Wala. Nawali. Wala namin sabi. Nawali number 25. Number 25. Basket. Bola namin pag bola namin. Pag bola. Number 25. Pasto ng Gabriel. Gabriel Real. Pasto. Number 25. Number 25. Pasto Gabriel. Gabriel. Tumira ng 3. Bas. Number 28. Pasto. Kiko. Kiko. Tumira ng 3.
Wala na ako ni number 2. Nice. No good ang first throw. Basket ang number 25. Pass to Gabriel. Tumira ng 3. Basket. Boy Gabriel. Back to back. Number 25 yun. Number 25. Pass to number 3. Pass to number 40. Number 40. Nebulizer muna. Number 25. Number 25. Pass to Gabriel. Nebulizer. Gabriel niya. Pass to number 3. Number 3. Floater. Basket. Then number 3. Lamang na ang Legends. Number 28. Pass to number 25. Wala na warning. Number 28. Pass to number 25. Basket para kay number 25. Number 25 ngayon. Number 25. Number 25. Did he shoot? Pass to. Nahuli ni Binato. 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 Pass to number 28. Basket para kay number 28. Number 49. Pass to number 25. Basket. Number 28 ngayon. Pass to number 25. Pass to number 3. Binato. Wala. Lumabas. Number 3, pass to number 25. Number 25, pass to number 14. Yan! Basket. Anong tayo? All card to moving score. Gabriel. Gabriel. Basket para kay Gabriel. Doon taas! Number 28 ngayon. Number 28. Number 28. Number 28. Pass to number 25. Pass to Binato. Wala na warning. Number 25. Number 25. Pass to number 3. Binili pa. Wala na warning. Number 23. Did you shoot? Wala na warning number 3. Nasutugan lang. Number 28 ngayon. Number 28. Number 28. Bento ngayon. Did you shoot? Wala na warning number 20. Wala pa din. Na warning number 23. Number 23. Pass to number 3. Basket. Wala pa lang. Sige bro, sige. Lamang ang Legends. Bento ngayon. Pass to number 40. Basket. Bili! Tumisa mo yan. Pass to Gabriel. Gabriel. Tumigot. Nahuli. Binato ngayon. Binato. Binato. 15 to shoot. Pass to number 28. Wala. Number 23. Number 23. Pass to number 49. Basket. Number 25 yun. Number 25. Number 25. Humingon. Basket. Para kay number 35. 25 kaya. 25. Nahuli. Nahuli number 35. Wala na ako ni number 49. Pass na number 3. Number 3. Number 3. Rumekta. Say na. Wala na ako ni number 40. Pass to Binato. 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 Wala pa din.
Ang Kaya ahla. pagkatapos, lumabas ka na. Number 3, Tumir Andres. Basket. Kala, 1 minute na lang. Para kay number 3. Number 28 yards. Number 28, pass to. Nahuli number 3. Pass kay number 23. 50 seconds na lang. Number 18, pass pa number 25. Number 25, wala na Lompas. Pass to. Number 3, the same. Number 25, Grabe lang, no? Okay! Diretso mo! number 28, niiwanan ng bantay. Number 28 pa din. Pass to Pinoto. Pass to number 40, 2 points. Wala na tayo santa. 20 seconds na lang. Number 23. Number 23. Fade away. Basket. Wait, number 23. Shot! 10 seconds na lang. Number 28. Pass to. Back to number 28. Number 1. Pass na lang. Wala! Number 3 yan. Number 3. Number 3. Naulit na wali. Pass to number 28. Basket. 5 seconds! 5 seconds! Number 23. Number 23. Atin. Number 28 yan. Pass to Kiko. Floater. Basket. Number 3. Number 3 yan. Isa na lang ang talangan ng Legends. Number 3. Pumasok. Basket. Personal foul. First foul. Basket. Ang bonus throw. Number 3. Kaya bula. Number 28 yan. Number 28. Basket. Number 32. Number 32. Number 23 yan. Number 23. Pass to. Pass to Gabriel. Pass to number 3. Wow. Big foul. Basket. Maambun. Number 28. Number 28 yan. Pass to. Pass to. Number 32. Nagmupas. Wala na wala ng Gabriel. Pass to number 3. Number 3 yan. Number 3. Number 3. Number 3. Wala na wala. Ito ngayon. Tumukuha. Wala na wala number 28. Basket. Time out, Tre! Ulan na yan! Number 13 yan. Number 13. Number 13. Basta Gabriel. 2 points. Ula! Number 35. Pass to number 28. Basket. Pass to number 25. 10 to shoot. Number 25. Ang lakas ng pasa. Number 28. Pass to Kiko. Kiko ngayon. Kiko. Kiko. Pass to number 14. Tumir na. Wala na hawa ni Gabriel. Pass to number 3. Number 3. Number 3. Pass to number 23. Basket. Para kay number 23. Kiko ngayon. Pass to number 32. Pass to number 28. 20 to shoot. Pass to Kiko. Tumir na. Wala na hawa ni number 25. 2 points. Number 23 ngayon. Apat ang kaya ng mga Legends. Pass to number 25, 15 to shoot. Pass to Gabriel. Back to number 25, 10 to shoot. Number 25, Tumir Andres.
Wala, nakakuha ni number 25. Pass to Kiko. Nagdahan-dahan pa. 2 points. Number 23 ngayon. Number 23. Number 23. Pass to number 25. Back to number 23. 15 to shoot. Pass to number 3. Number 3. Fake. 10 to shoot. Wala. Nakakuha ni. Number 28. Pass to Kiko. Bumurot. Basket. All 57 tayo. Number 23. Number 23, pass to number 25. Number 25. Pass to number 23. Wala, nakakuha ni. Pass to number 28. Number 28. Pass to number 40. 2 points. Baba na! Pass to number 23. Pass to. Hoy, atin ha ka. Hawakan niya, last touch. Ayun na! Pass to Kiko. Hindi, agis na naman. 2 points. Number 3 ngayon. Pass to number 25. Number 25. Number 25 pa din. 15 to shoot. Number 15. Pass to number 23. Ginas sa kalaban. Pass to Kiko. Pass to number 28. Bumikbek. 2 Parang points. baseball ah. Number 25. Number 25 ngayon. Number 25. Tumuro ng 3. Wala. Nakakuha ni number 3. Number 3. Take the shot. Number 3. 2 points para kay number 3. Bullet pass. Nahuli yan lang. Nakakuha ni number 25. Uli. Nice run. Number 28. Basket para kay number 28. Number 13 yun. Number 13. Number 13. Pass to number 23. 15 to shoot. Tumir na. Basket. Bullet pass. Kay Kiko. Mag-iisa. Wala. Nakakuha ni Gabriel. Pass to number 3. Number 3. Number 3. Wala. Nakakuha ni number 28. Number 25 ngayon. Number 25. Pass to number 13. Tumir na. Basket para kay number 13. Score natin ay 64-65 in favor of Wallace. Number 3. Basket. Kiko ngayon. Kiko ngayon. Pass to number 14. Pass to number 22. Number 22. Naulihan lang. Nakakuha ni Gabriel. Jump ball. Ayun na. Number 3 ngayon. Number 3. Pass to number 23. Number 23. Pull up. Wala. Nakakuha ni number 25. 20 shoot. Tumir na. Wala. Nakakuha ni number 25. Number 25. Pass to Kiko. Pass to number 28. Basket. Number 13 ngayon. Number 13. Number 13. Number 13. Kanya pa rin. Nahuli na. Nahuli Kiko. Pass to number 28. Basket. Number 23. Number 23. 15 to shoot. Pass to number 25. Iskarte na. Now. Wala pa din. Nakakuha ni number 32. Pass to number 28. Dapat. Number 28. Nakakuha ni number 28. Seconds na lang tayo. Basket para kay number 32. Number 3 yan. Number 3. Number 3. Nakakuha na rin.
Sablay ang first throw, number 3. Last throw. Tanda niya sarili niya bukas sa history tsaka sa Wala pa rin. Nawani. Number 22. Pasto number 28. Number 28. Pasto Rico. Pasto number 28. Basket. 30 seconds na lang. Number 25. 25 seconds. Number 25. Dinubuhan si Kiko. Pasto. Nakiwan lang. Tatlo! Wala na tayo siya ata. Kiko, bumibit. 2 points. 10 seconds na lang. Number 23. Dinubuhanan. Nahuli na naman. Nakakawin Kiko. 3 seconds na lang. Pasto number 14. 2 points. Kiko ngayon. Kiko. Kiko, dinubuhanan. Pasto. Number 25. Pasto, number 22, good to shoot. Back to number 25, tumir na. Wala, nawani. Number 25. Number 25. Number 25. Kiko ngayon. Kiko. 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 Pasto. Number 22. Kinaluwa. Wala, nawani. Kanya pa din. Wala pa rin. Nawani. Nawani. Number 49. Pasto. Number 25. 2 points. Nawani. Number 25 yun. Number 25. Dumiskarte. Wala. Nawani Gabriel. 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 Pasto. Number 49. Napakalaki. Pasto. Number 23, Dumiskarte, 2 points. Score! Pito na lang ang kailangan na Brewers. Number 28 yun. Number 28, Pasto. Number 25, Pasto. Number 28, Basket para kay number 25. Number 23 yun. Naharas. Pasto. Gabriel. Gabriel yun. Gabriel to shoot. Gabriel. Tumir na. Airball. Nawani. Pushing foul. Wala na ako ni Kiko. Kiko. Kiko ngayon. Kiko. Wala na ako ni. Na ako ni. Number 28. Pasto Kiko. Wala na ako ni. Number 49. Pasto number 23. Number 43. Pasto number 3. Basket para kay number 3. Number 28. Nubuanan. Number 28, kinubahan na naman. Back to number 28, 2 points. Number 25. 15 to shoot, pass to number 23. Number 23. 10 to shoot, pass to Gabriel. Pass to number 23, basket. Number 28 yun. Number 28, pass to number 35. Tumir na. Nag-free throw lang. Basket. Number 25. Number 25. Number 25, pass to. Pass to Gabriel. Back to number 49. Gabriel. Pass to. Nahuli yan ni Kiko. Number 25 yun. Number 25. Number 25. Pass to number 3. 15 to shoot. Number 3 pa din. Pass to. Ayos na! Pinas sa kalaban. Kiko ngayon. Kiko. Kiko. Inaluwa. Wala lang. Gigil na gigil yun. Number 25. Number 25. Pass to. Number 3. Tumir na.
Wala. Nawani. Wala. Number 32. Number 32. Pasto Kigo. Kigo. Pasto 35. Moreno. Pasto. 14 Pasto. Kuwani. Tayo ka talaga. Pasto. Number 25. Ito na si number 25. Basket to number 25. Pero wala. Number 14. Number 14. Segunda, Pasto 28. Number 28. 28. 14 to shoot. Basket to number 28. Suwani. Number 3. Number 3. Tinatawid ang bola. Picture pa. Oh, good. Sige daw. Ito. Number 28. Bullet pass kay Kiko. 2 points. By Kiko. Number 23 yan. Harap, harap. Number 23. Number 23. Pass to Gabriel. Pass to number 3. Number 3. Try to shoot. Number 3 pa din. Number 3. Natin. 5 to shoot. Number 23. Tumira na. Wala. Nakakuha ni. Pass to Wala. Kiko. Wala. Number 23 pa din. Basket. Score natin ay 76-89. Favor of Rollers. Hawak. Nakakuha ni number 40. Pass to Kiko. Oras. Kiko ngayon. Kiko. Pass to number 35. Ah, Pass to. Jumbo natin. Number 25 ngayon. Pass to Gabriel. Tumukot. Wala. Basket para kay Kiko. Hulay. Nahuli ni Kiko. 2 points. Hulay. Nahuli ni number 38. Tumira na. Wala. Nakakuha ni number 14. Wala. Nakaw, may tayo kamay mo talaga. Number 25. Basket. Pare, relax muna. Kiko ngayon. Kiko. Pass to number 32. Number 32. Pass to number 35. Tumira na. Basket. Number 23. Pass to number 13. Number 13. Pass to number 3. Tumira na 3. Wala. Yan. Oras natin ay 2 minutes exactly. Kiko. Pass to number 25. Take the shot. Wala. Nakakuha ni. Nakakuha ni number 30. Wala lang. Basket para kay number 28. Number 28. Number 28 yun. 15 to shoot. Number 28 tumira na. Wala. Nakakuha ni. Nakakuha ni. Number 35. Good. 5 to shoot. Number 25. Pass to number 28. Pull up. Wala. Nakakuha ni. Number 25. Number 25. Pass to number 23. Number 23. Pass to number 25. Wala. Nakakuha ni Kiko. Kiko ngayon. Hindi nga, titignan ko lang ni Pare. Oras ay 1 minute exactly. Oh, pumasok. Basket para kay number 32. Wala ko siya. Pundak tumira. Number 23, pass to number 25. Basket. Seconds na lang tayo. Tira, pundar, tres. Tira, tres tira. na, tres. Ayan na. Boarding. Wala ka rin. Number 3 na. 20 seconds na lang. Number 3. Pass to number 13. 25 seconds. Pundar.
Pass 2. Baser na, baser na.